3 ah. Right. What are you going to say to Ashley? Hindi naman ako sige. Next. Kailangan. Next. Nice kuya. Tawa na tawa. Yung gusto mo. Next. Dito kuya. Yan sa back. Nice, Usher. Get a cupcake. Get a cupcake. Sa paggabi. Usher, let's go. Nandun sa car yan. Saan? Sige na, let's go na. Finish na. Dito na tayo rin. Ay, pang girl to.